ہماری روزمرہ غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف غذائی اجزاء اہم کردار ادا کرتے ہیں، جن میں سے کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ پودوں میں گنا اور چقندر سب سے زیادہ سکروز کے حامل ہوتے ہیں، جن سے حاصل ہونے والے رس کو مختلف مراحل سے گزار کر چینی تیار کی جاتی ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کھانے پینے کی اشیاء میں چینی کا استعمال کرتے ہیں، جیسے چائے، ڈبوں کے جوسز اور بیکری کی مصنوعات وغیرہ۔ کہا جاتا ہے کہ گنے کی سب سے پہلی کاشت بحر الکاہل کے علاقے پولینیشیا پر کی گئی، جس کے بعد یہ بر صغیر تک پھیلا۔ لیکن دنیا میں جو اس کی بہت زیادہ ترویج ہوئی وہ انڈیا ہی سے ہوئی۔ انڈیا میں جو عرب تاجر آئے، داریوش آیا، داریوش نے حملہ کیا جب، تو ہسٹری میں یہی کہا گیا کہ سیڈ اس نے کہا کہ یہ بغیر مکھیوں کے ہنی ہے، یہ شہد ہے، وہ یہاں سے لے گیا اور یہاں سے ایران گیا۔ 510 قبل مسیح میں فارس کے بادشاہ دارا نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا تو اس نے ایک میٹھے رس والے سرکنڈے کو دیکھا، جس کا رس شہد کی مکھیوں کا بنا ہوا نہ تھا۔ اس نے اس کو ایک راز رکھا اور میٹھا سرکنڈا، جو کہ دراصل گنا ہی تھا، ہندوستان سے فارس لا کر کاشت کیا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور بالآخر یہ راز عربوں نے سن 642 عیسوی میں فارس پر حملہ کرنے کے نتیجے میں کھول دیا۔ یہ وہ دور تھا جب عرب زراعت کے میدانوں میں تیزی سے ترقی کر رہے تھے۔ انہوں نے فارس میں گنے کی کاشت اور اس دور میں چینی بنانے کا طریقہ اخذ کیا۔ عربوں نے نہ صرف فارس بلکہ شمالی افریقہ اور اسپین وغیرہ کے علاقے فتح کیے اور ان میں گنے کی کاشت کو پھیلا دیا۔ گنا کیا صرف چوسنے کے کام آتا تھا؟ نہیں، یہ بھی ہسٹری میں یہی ملتا ہے کہ انڈیا میں سب سے پہلے اس کو کاٹنے کا عمل کے نتیجے میں اور اس کے بعد اس کو جو دیسی آج کل شکر ہم کہتے ہیں، وہ بھی اتنی ہی تاریخ پرانی ہے۔ جہاں تک مغربی یورپ کے رہنے والوں کا تعلق ہے تو انہوں نے تقریباً 11ویں سن عیسوی میں صلیبی جنگوں کے نتیجے میں چینی کو دریافت کیا۔ برطانیہ میں چینی کا وجود 1099 عیسوی میں ملتا ہے۔ 15ویں سن عیسوی میں جب کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تو یہ بات بھی تاریخ میں ملتی ہے کہ 1493 میں اس نے گنے کو کریبین ممالک میں کاشت کیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ اس علاقے کا گرم موسم تھا، جو کہ گنے کے لیے نہایت موزوں ہے۔ چینی کی صنعت میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب سن 1747 میں چقندر کے ذریعے چینی حاصل کرنا شروع کر دی گئی۔ یہ بات سب کے لیے ایک دلچسپی کا باعث ہوگی کہ بنیادی طور پہ چینی یہاں نہیں بنتی، چینی ہم نہیں بناتے، یہ چینی قدرت نے ابھی تک انسان کو نہیں سکھائی۔ چینی فیلڈ میں بنتی ہے، گنے میں بنتی ہے، فوٹوسنتھسس کے ذریعے بنتی ہے۔ ہم صرف اس چینی کے جوس کو نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس کی صفائی کرتے ہیں، اس کی پیوریفیکیشن کرتے ہیں۔ دور حاضر میں چینی کی صنعت تقریباً دنیا بھر کے 121 ممالک میں پھیل چکی ہے۔ مجموعی طور پر دنیا بھر میں چینی کی کل سالانہ پیداوار 120 ملین ٹن سے تجاوز کر چکی ہے۔ چینی کی پیداوار سب سے زیادہ برازیل اور بھارت میں کی جا رہی ہے۔ پاکستان گنے کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا 5واں، جبکہ چینی کی پیداوار کے لحاظ سے 15واں ملک ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں موجود ہے، جس کی بدولت اس کا شمار اچھے زرعی ممالک میں کیا جاتا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے بھی پاکستان گنے کی کاشت کے اعتبار سے ایک موزوں ملک ہے۔ گنا بنیادی طور پر گرم اور خشک علاقے کی فصل ہے، جہاں پانی اور سورج کی دھوپ اچھی مقدار میں میسر ہو۔ اور میں اگر کہوں کہ یہ ہمارا جنوبی پنجاب اور سندھ میں گنا زیادہ موسمی حالات اس کو فیور کرتے ہیں، وہاں پہ گنا زیادہ کاشت ہوتا ہے۔ گنے کی فصل مکمل تیار ہونے میں تقریباً 6 سے
12 माह तक का अरसा लग जाता है। पाकिस्तान में चीनी बनाने के लिए तकरीबन 80 शुगर मिलें मसरूफ़ अमल हैं। सबसे पहले गन्ने को खेतों से काटकर मिल में लाया जाता है। इसमें 2-3 वैरायटियाँ हैं जो हम रिकमेंड करते हैं। उसमें 2337 है एक, और उसमें 77-400, ये 774 जो है 400 है। ये हम वैराइटीज़ ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और ज़िम्मेदारों को भी यही बता रहे हैं। पाकिस्तान में गन्ने से रस निकालने के लिए 2 तरीके मुतारिफ हैं। एक तरीका डिफ्यूज़र और दूसरा क्रशिंग कहलाता है। क्रशिंग तरीके में गन्ने को ट्राली से उतारकर पहले एक कटर से गुजारा जाता है, फिर दूसरे कटर से गुजारकर श्रेडर में गुजार लिया जाता है। इस तमाम अमल का मकसद यह है कि गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों या जर्रों में तकसीम हो जाए। ताकि उसे निचोड़कर ज्यादा से ज्यादा रस निकाला जा सके। गन्ने को निचोड़ने के लिए क्रशर में से गुजारा जाता है, जिसकी बदौलत गन्ने में मौजूद रस और छिलका अलग अलग हो जाते हैं। शुगर इंडस्ट्री में इस अलग होने वाले छिलके को बगास कहते हैं। बगास की सूरत में एक बेहतरीन बर्निंग मटेरियल मौजूद है और शुगर इंडस्ट्री की जो पावर की ज़रूरियात हैं वो ये खुद से अपने तौर पे पूरी करती है। गन्ने के रस और छिलके को अलग अलग करने के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल होती है उसे मिल हाउस कहते हैं। मिल हाउस से हासिल किए जाने वाले इस खाम रस को छानकर प्रोसेस हाउस में भिजवा दिया जाता है, जहां गन्ना रस से मुकम्मल चीनी का दाना बनने के मराहिल तय करता है। जो बगास हमारा फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है उसको हम कुछ थोड़ा सा एंड पे बचा लेते हैं, तो वो जो बगास पुरानी पड़ी होती है उसको हम फीडबैक करते हैं और उससे हम चीज़ें चलानी शुरू करते हैं। उससे फिर एक दफ़ा पावर उसको एनर्जाइज कर लेते हैं और जो इनिशियल जो हमारी बिजली की ज़रूरियात हैं वो हमारी अपनी बिजली से पहले दिन से ही पूरी होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले रस को तकरीबन 75 सेंटीग्रेड पर गर्म करके उसमें चूने का महलूल यानी मिल्क ऑफ लाइम मिलाया जाता है। बुनियादी तौर पर क्लैरिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लाइम, मिल्क ऑफ लाइम, यानी चूने का कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में हल करके, क्योंकि गन्ने का जूस जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये अल्कलाइन होता है कीमियाई अमल के नतीजे में। उसके बाद दोबारा तकरीबन 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके रस क्लैरिफायर में डाला जाता है, जहां रस के अंदर मुख्तलिफ फूड ग्रेड केमिकल्स डाले जाते हैं, जिसकी बदौलत रस में मौजूद हर किस्म की कसाफतें नीचे बैठ जाती हैं और साफ रस ऊपर की सतह पर आने लगता है। अब बुनियादी तौर पे आप ये कहेंगे कि जी ये फलों से क्यों नहीं तैयार होता, तो बुनियादी तौर पे वजह ये है कि गन्ने जो चीनी है, चीनी जिसे हम सुक्रोज कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है गन्ने में और चुकंदर में, जबकि इसके मुकाबले में जो बाकी शुगर्स हैं वो दूसरे फलों में और वो चीज़ें पाई जाती हैं। जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और तमाम दूसरी जो शुगर्स हैं वो बेसिकली क्रिस्टल नहीं हो सकती, उनके क्रिस्टल नहीं बन सकता। क्लैरिफायर से हासिल होने वाले साफ रस को छानकर इवेपोरेटर्स में भाप की मदद से उबाला जाता है, ताकि रस में मौजूद पानी बुखारात बनकर अलहदा हो जाए। इस अमल तबखीर की बदौलत रस गाढ़ा होकर शीरा बन जाता है, जिसे बाद अज़ां रॉ पैन स्टेशन पर लाया जाता है। यहाँ गाढ़े शीरे को भाप की मदद से गर्मी पहुंचाकर चीनी के खामदाने यानी रॉ शुगर क्रिस्टल्स बना लिए जाते हैं। इन इब्तदाई चीनी के दानों को शीरे से अलग करने के लिए एक खास किस्म की छलनी यानी सेंट्रीफ्यूगल मशीन में से गुजारकर देसी चीनी और शीरे को अलहदा अलहदा किया जाता है। इस शीरे को मोलासिस कहते हैं। इस मोलासिस से कई मर्तबा मुख्तलिफ दर्जों की खाम चीनी बनाई जाती है और उसके आखिर पर निकलने वाले मोलासिस को फाइनल मोलासिस कहते हैं, जो कि शुगर इंडस्ट्री की बाई प्रोडक्ट है।
देसी चीनी यानी रॉ शुगर को गर्म पानी के महलूल में हल यानी रीमेल्ट कर लिया जाता है। देसी चीनी के महलूल को लिकर कहा जाता है। इस लिकर को गर्म करके उसमें मुख्तलिफ फूड ग्रेड केमिकल शामिल किए जाते हैं ताकि चीनी की रंगत सफेद हो जाए और देसी चीनी पर मौजूद कसाफतों को अलग कर लिया जाए। उसके बाद लिकर को टैलो क्लैरिफायर में डालकर साफ करके डीप बेड फिल्टर में से गुजारकर छान लिया जाता है। इस महलूल को फाइन लिकर कहते हैं, जिसे रिफाइन पैन स्टेशन पर लाकर भाप दी जाती है, जिसके नतीजे में गर्म चीनी, जिसे रिफाइंड शुगर कहते हैं, बनने लगती है। इस ज़िम्न में यह बात भी काबिल जिक्र है कि रिफाइन पैन में सफ़ेद चीनी बनाने के दौरान तमाम लिकर को मुकम्मल तौर पर चीनी के दानों में तब्दील नहीं किया जाता, बल्कि तकरीबन आधी निस्बत से दाने बनाए जाते हैं। इस फाइन लिकर और सफ़ेद दानों के आमेजे को रिफाइंड मैस्क्वेट कहते हैं। रिफाइंड मैस्क्वेट को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में से गुजारकर छान लिया जाता है, जिससे सफ़ेद चीनी और शीरा जो रन ऑफ कहलाता है अलग अलग कर लिया जाता है। जबकि यहाँ से हासिल होने वाली चीनी को गर्म हवा की मदद से सुखाने के बाद मुख्तलिफ साइज की छलनियों में से गुजारकर बारीक और मोटे दाने वाली चीनी को अलहदा कर लिया जाता है। आखिर में मतलूबा साइज के दाने वाली चीनी को बोरियों में डालकर गोदामों में मुंतकिल कर दिया जाता है ताकि उसे फरोख्त के लिए मार्केट भिजवाया जा सके। इस तरह गन्ना चीनी बनने तक का सफर तय कर लेता है।